my vlog. Katuta sa pan, taga? Ari na ta subong sa pan, taga? Luto tapa guys. Taga? Kita nyo yan, guys. Taga? Lagi ka ulo. Gusto nyo yan, guys? Ito, guys. Bakal sa kuno Mountain Dew, guys. Taga? Siya gali si Raymond, guys. Siya si Titit, guys. Kilala nyo na sa guys. Ilagay ko lang yung page nila, guys, sa dalom, guys. Para sa comment section ng link. Subscribe nyo sa guys. Si Titit, guys. Siya na, guys, sa guys. Bye-bye, guys. Subscribe ta YouTube YouTube channel. Bye-bye.